waaw njoko walla mbaldo o fogole internet ke na setana Thiokh Production TV hay koy inga meke na sate fenale Djilor hay fog na commune Djilor na arrondissement Djilor waye tam fog na département Foundiougne région Fatick Thiokh Production TV fa elaji sen no micro le angar meke am go présenter no ke anote def akar in meke xay o he anote def Saynabou Sarr a refa bi artiste mak ka ando den derun fap mono il Biram Sarumba man jera fakin sate famba sislog fa kang sar fi andone fo kigi mom mak e na sate famba sislog o ten o be mi ngaro meke hay présenter na nun te defo jefele xay kam Djilor kon o fogole internet ke na setana in meke na Thiokh Production TV xay koy ken bisid na nun jam fa jam bo tamba inshallah rabbi meke no def émission ne o fogole na setana internet ke na setana Thiokh Production TV na ilaytu na xay koy in we sate fe Djilor Djilor koy refa sate fa andona ye sate ciosano sate adeno serer nda koy ngar basil na andona ye wax deug yalla o lawena na Sénégal o lawena na région Fatick na département Foundiougne xana andel nda bo imbiya dara imbaso eno ten def isona men a refo camin andef ko ngusar baslu mi ngaru xay so meno magum o kor so meno magum tew so meno bem aussi i commencé et ko na eno ten fo camno he mbasin tes présenter o igol le simangol le is koy ndokkin andone imbugano lamto ten mi keno in lamit ke imbaro lamit mbaldo ino ndaf dango koroxe mi no Jegan Sarr gen mene Djilor refo ndeb Kang Sarr fe andona ye ten nu ngarano mene ingen mene Djilor nda koy in ye ingen fo ten parce que ten nate o refo ndeb ya es fa fapes ambastun maga sate fa na leel ambasis yarwe futen nda koy ambasis fa Djilor ko na leel ande godatire donc ya koy ingito tiroge dara waaw ko hejegani yakara mi tam ne leteno naga yo ni yarwe futen nda nak refa anone anewne ñu anantin o ndik d'après herna Kangou Sarr illa ngan haye ki adona no ten donte ni mo fe no ñewnda wax deug yalla Djilor fam basis lay tan ko attiré xawago lay na Kangou Kangou Sarr dal anda me na texa ke andona xe kref ya njeme afogu refe xe ador na refe xe falak na nda ren digante ko ref na serer xano anka a xerimi en 1959 a sutorna aduna le 16 mai 2011 Kangou Sarr a redu na in a fog na in a refo tew oxa andona ye a jeg a sutura torop refo o kiino xa mayna balam aussi a refo kiino teyu andam sax o ga'anga keke refin bo ndiik o kiino xa te re'na yo parce que o ga'anga o kiino xon ba jega 10 ans o micro refin caméra refin ɓaslum mbok yaam ten a reta a jega ka taxna kam ande ten o kiin cosaan a reɗu parce que xu nanna Kangou Sarr na kim no njom o ande kaga culture o cosaan a ref donc te ñowogun na aduna fop to comme ne layma ndiki o andangan rek o ande o kiin cosaan a reɗu parce que a kim com fop mu nan anona de Kangou yo mu nonona a kim de Kangou yo a refange sax ten na leyan de teno a ñofoga a fer a kim mu de moof na a waag an donc kaga ke fiyanoguna ten xeƴa roog soom andun nda cit dal a jeg an no ka a jeg an surtout ke ak andona ye ten refa kim waaw kaga dal no ke andona ye wagan mo leya ful na Kangou waaw comme ne laytuna rek watna ngano itam xani ndet no eno ten fo magum no ñewlem bas ke ando ten def baslum fi gentane ndax reto ga no programme wala bok na sate nan Kangou Allah sel no ñewum fa xelum foni andona naga roga dimin tun andona vraiment ciofel ke tam wi ni jegno ten waaw kaga ndig la def parce que ino comme i ñaaƴa yi ndeta partout no Sénégal
nda muret umana sate waxtaan bo gon Maroc de jegaan mais o ndeb kang sa refum rek wiin wa mbidaxami andim sax tamangata de kangoy de a ñoom baato Moussa moret ma encadré temps programme Maniok fen na Ablaye Wade reɗu ñoom baato donc communautaire Nioro Kër Samba Gueye Saloum Diané nda mo wit umama i mbaxtana bo jilo rek la nga kamu rek yuni mbidam mais o olof andim xa fiya fo njom wino fop a mbidam donc alay o ndeb kamu sara ref te refo kino xa ando naye aussi mi dal ga im ma ando naye a reta wiin we rejeter in o leya kangu wiin we rejeter in kaga moom andam no ten a paax to fogame kete fiyogna fo wiin we rek taxun kaga taxu ga imo lengo xa mosuma lay te rejeter a kangu bo a jega wa ando naye a ngara mene o ɗeetloxanga a livre lene saqma a jega wa ando naye a ñaaƴaan ba mbadid menami te betam trop to yeg im ten dara te ref xeek ando naye no ano men a dundong fo xeek ando naye ten def maad fek gen na o njomdi donc kaga a ñaaƴaan to wax deg faro xeƴa doole nda pexe a njegaan no keek ando naye a mbug o xene ref artiste den a refa kangu donc de mbadanin ma goɗna trop ye keke jegna a mbida a mbi ten enquête ten def keek ando naye xaƴa a pare anga xan nu njegin no o ndikonge de njegna na livre nene nu ɗeetin nga in nu mbaag no an bo nu nanga mbiyata nan ne xaƴa ku refna ten nu mbaag no sut pour layin wiin we waaw ken daal taxun lay kaam wax deg fa roog no aduna fo kam wiin we a reɗa xa jeg na jam fo wiin oxe andoona yee koy ten ref émission ne Thior Production TV e internet ke wax dëgg yàlla a safoo in lool a mbugin lool surtout ceexeen ne xaye xa yego ye andoona yee Thior Production TV a gara meeke e a fog no ke andoona yee ten ref ɓasil ne Kamou Sarr ok xaƴa ka refe ka enregistré manene nda o ñakoon rek xaye mi fo i mbog mbin na mbasis mbogin ñoom baato parce que reta mbin na ke yeg ma o ɗayo maaka ref parce que o kiino xe sutoox na aduna bo 10 ans te rapole o xel kaga a jega ka tax na donc ken taxun lay ke yeg ma teen a maya trop o kiin koy nange yel fa fu nu tol nan na nda yoq we o xonanga bo fiya semaine sax o kiin lay katiram nda xu refe na bo ndik a jega ka tax na donc ken vraiment yeganum lakas ken lay fa Thior Production TV ke lay ma rek nda o kiin wayro lay de ala ndigil nda auto es mu ref ma xaga ref ma a jega ka te la ba reporter a Thior Production TV nda an inum sax nda a kina kango fo kete la a clé es a xey a auto es ken rek dan giloxa donc a yoona xami ya ref ma mi soom na auto yaam anda auto o refanga ten bugo fi trajet mayu goɗɗo il faut o nan giloxa mi ten dal ƴufnita auto es ya ref ma mi soom to fiyangaan ku refna o tayal fo o ɗaan wayinum o fi tant que maxey nan giloxa a musique ken to a musique ken Thior Production bi no an inum sax a yonin fa Kamou Sarr donc kaga moom nu ngara xinanga kam mbin nene leya kene mbiyan wax deg o ɗayo maak a fiyaxam donc ken xaƴa ken a pare anga fop xan i ɓaato mbaxtaan fo ɓasil ne i ande o tew in a sori in lay kiime lakas fo perte ade nda ten perte e yaam a xemada a wetando xel bo ndik donc kaga tam vraiment yeganum a paax lakas ke andona ye na Kamou yo parce que Kamou mi kam niid no an xaƴa nda yete ret kata na 3 ans tolooru i mbog ano commencer o yoona
yonane ko andona ye ten def te jega kayite ka andona ye ten waagu lalite xene artiste ref comme droit d'auteur voilà kaga fop i commencer an mo waxtana fo ten ten sax ten dakogu a cafes a leyame o nango nda kaga koy la ano mete tolorna wax deg fa roog comme we yoonta fop warata fod fa den wala o xupa den waaw kaga na koy i mbiyan bo jir le commencer a rokan te commencer a tayla kaga dal taxu i mbodma nda xene refna ten fo xek refna Mangor a gena Mbasis commencer am i mbaxtana fo ten no ka a fiya aussi 1 an wan waam no pexe no ɗaad kaga fop in ga'an week rek o maag so tew a ref mbine o leng andiran nda o retanga no maada andan o retanga no xen ndefna gaage a fiya kene andan parce que retam boma waxtaan fa den leya dene mi de kang sa nate ñakku xaƴa ñaan nda mosin mo fiyan dara nda mete refna daal bugaam nuun no andona ye artiste nu ndef no Sénégal no xu ga'oona i mbaxtaan teen nuun moƴaxamo an nete fitel nuun moƴaxamo teen o an culture ne nda kam bug daal mi no yiifes in fiyanin anniversaire no ke andona ye kek ref sa 10e année dans la terre de Mbasis kaga waxtaan fo maad waxtaan fo lakas o xek na gima mbin Farba waxtaanam fo ten ka nda week leyim fo ten kaga bo ndik to maxey teen wasinum to vraiment bugamo fi no ndik rek comme no keek nu mbi'na no keek andona ye ten def ses 10 ans te ref kam lang andam koy comme andatama nuun xaƴa kaga ananga waajel a pikel roga fiyanga te jeg donc nuun no ndef we andona ye surtout nuun mbaag no ɓis nuun mbagu mbexey bo wiin we fop a andin o fiyanga wiin we leyim no lakas nda o kiinoxe no kete jala no kaga wagongo damnit to fogame nuun nu anda nete fitela donc kaga aussi in fadanana nuun rek no ku te ref ka i mbiyanorin parce que ke refna journal ke refna o micro ke refna caméra donc o buganga fi tig to yoneta wage goɗ donc kaga aussi in sima nuun ten trop yeg na nuun e jegamo ɗaay maxey jasnoor fa ya xaye a xena kiida mayu a lologu men toujours e o kiino xeke war iramo adu mais aduna nene reta donc kaga aduna naga reta donc kam sa dal wax deg o dayom xaƴa kañ o kiino rek fo roog nda i mbug e te mbod me nda o retanga bo bugo defar o kiino xe te mo'ong a refay ka ɗom na trop to andame a maɗ anga ñoow foki mbug no mbofit fop mete a goɗ koga trop to a yeg koge trop nete antena donc kaga dal vraiment production mexe gidma nuun jerejef i njokana njal a paax a paax te reɗ'u jegan saax ndeɓ kangu saax artiste o maak ndeysaan yàlla ñuxro kelale no ken andoona yee a leya nen kon naaga o fogole internet ke na seetana Coox Production TV e men koy i ndeyu fo ten rek mbugo ndet page lakas inchallah andam jam fa jam bo jaf lakas